ନରଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅସୁରମାନେ 10 ଦିଗରେ ଲୁଚିଗଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରି ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କଲା। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ନୃସିଂହ ତାକୁ ଧରନ୍ତେ ସେ ଖସିଯାଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ପୁଣି ଭୂମିରେ ସଂଗ୍ରାମ କଲା। ନୃସିଂହ ଉରୁ ଉପରେ ତାକୁ ଧରି ତାର ହୃଦୟକୁ ନଖରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଅନ୍ତକୁ ମାଳ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଅସୁରଗଣ ନୃସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଅସୁର ବଳ ସଂହାର କରି ନୃସିଂହ ସଭାରେ ଅସୁର ଆସନରେ ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦୁରନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଶକ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଅଶେଷ ତୋର ମହିମା ଗୁଣ ସଂଯୋଗ ଲୀଳା ମତେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତେ ଅଶେଷ ଯାହାର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ବନ୍ଦେ ସେ ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସକଳେ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରବାଚ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ତୋର କୋପ ସ୍ୱଭାବେ ଅସୁର ଅଳପ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଦୁଷ୍ଟ ଅସୁର ବିନାଶିଲ ତା ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତା ସମ ଭକ୍ତ କେହି ନାହିଁ ରଖ ତାହାକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏ ସର୍ବତୋହର କିଙ୍କର ଜଗତ ତୋର লীলা ঘোর। ইন্দ্র উবাচ ইন্দ্র অঞ্জলি শিরে দেই বলে নৃসিংহ কর ত্রাহি এ মহাসুর মহাবেগে যজ্ঞ আরম্ভে হবির্ভাগে বড়ে ভুঞ্জয়ী এ আকর্ষি আম হৃদয় পদ্মে পশি তু এবে সূর্য রূপ ধরি হৃদয় পদ্ম ভেদ করি তোর সেবক প্রাণীঙ্কর তু নাথ শরণ সোদর ঋষি সকল এক মেଳେ স্তুতি କରନ୍ତି ପାଦ ତଳେ। ऋषिगण उवाच तोर वचने आम्भे रहि संसारे विप्र
सुबोध प्राय संहार कलु देवराय नाग सकले जनावन्ती सुन हे प्रभु लक्ष्मीपति। नागगण उवाच आंभ फणारे जेते मणि जागृहे उत्तम रमणी सर्वहरिला बाहुबले अजेय भुवन मंडले से भय निवारी गोविंद आंभंकु देलु तु आनंद तु नाथ संसार उद्धार तोर चरणे नमस्कार। मनुगण उवाच विधाता वंशे अवतरी तोहर आज्ञा शिरे धरी मनु बोलाऊ ए जगते आम्भे जे तोहर आयते धर्मे संसार जन पाड़ू तू नाथ परम दयालु। प्रजापति गण उवाच तो प्रजा सृष्टिर पालने आम्भंकु सृजी विद्यमाने असुर भय चित्ते बही स्थाने न पारु आम्भे रही से विरातर नख घाते मरी पड़ी भूमि गते तु सत्व मूर्ति दामोदर एतो नृसिंह अवतार जगत मंगल विधान संसार रखी भगवान।